बरतुई बरसुं फेरा आमचाइनि नेता मन्त्री रक बियां कमाबायखा अबाहायनो सुमुं साब्रुम बैष्णबपुर आमचायो तंगमा आइलमारा गामिनि लुकुरगनि फासालो जलि जागै साब्रुम बैष्णबपुर लाहार कतर कासुलाइखा आइलमारा गामिनि लुकुरग तानि हमला थानाय निसिसा रमै बरंनो आमचायो चुंगफेरां ताइ नोंजाङै दैमान थगलिया हानिबाय बेलायखिनो टेक्टौ क्लाइखा आइलमारा गामिनि बरर हानिबायनो बरक नोंजाङै दैखोख्रक ताइ चुंगफेरां सानैने साब्रुम बैष्णबपुर लाहार कतनो कामा कासुलाइखा तै बरक साइखनारका जेसुक जरातै बरंनि अ सानमुंनो हास्ते हापांनि बिखाक्ति खोना जायगिया सुफुं जायगिया आज हाल जरातैनो बरक अबाके लाहार कतर कासुइ तंलायने हिने साइखनारका आइलमारा गामिनि लाहार कासुनाय लुकुरग আজকে দিন কাটাই না আমরা না দিলে আমরা 10 দিন হইলা রাস্তা বন্ধ রাখবো কিচ্ছু চাই না আমরা শুধু বিদ্যুৎ চাই বিদ্যুৎ থাকলে সব কিছু না 10 দিন তো কমাই কি কারণে আজকে আপনারা রাস্তা অবরোধ করেছেন? আজকে আমরা এই জল বিদ্যুৎ লেগে আজ 2 মাস হইতাছে বিদ্যুৎ নাই জল নাই পোলা পানি সর্দি কাশি হইতাছে। তো কতক্ষণ হয়েছে আপনারা এই যে রাস্তা অবরোধ করেছেন? এই সকাল হয়েছে আজকে সকাল থেকে? হ্যাঁ, 8টা না 8টা। তো এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ দপ্তর কিংবা পানীয় জলের দপ্তর থেকে কেউ কি এসেছেন আপনাদের? তো আপনারা দেখবার লাগে আই না, আমরা কি কুত্তা না কুকুর না কিছু আমরা জানি না, পোলা পানি সর্দি কাশি ব্যাগন হইতাছে। তো আপনারা এখন কি চাইছেন, কি করতে যাচ্ছেন? আমরা এখন বিদ্যুৎ চাই কারণ জল চাই। জল নাই কারণ নাই